हाय एवरीवन आउ गोटे न्यू वीडियो स्वागत बंधुगण देखंतु जो तुम प्लस थ्री फर्स्ट सेमिस्टर जो ओडिया ऑनर्स रही बंधुगण जो ओडिया ऑनर्स रही सेकेंड सब्जेक्ट जो BOD 2 जो कही आम BAOD 2 जो रही यार एग्जाम डेट के 6 जून रे थिला किंतु यहाँ को पोस्टपोन करिकी 21 डेट रे एग्जाम डेट कही देछंती एटा समस्त आपण माने जानि थेबे ताहेले भी देखंतु जो माने जानि नांती तो समस्त को जणई देबे नहेले बहुत ही प्रोब्लेम रे से माने पड़ी जिवे। तो जानंतु ए वीडियो रे आमे माने कोन करिबा ना देखंतु केमती रिवीजन करिबे ए संपर्क रे मु फुल डिटेल जणेबी। तो देखंतु चैनल रे जदि नुआ अछंती तो चैनल को सब्सक्राइब कर देबे और बेल आइकन को प्रेस करके सब ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखी थे। तो चलतु वीडियो को स्टार्ट करवा। तो फास्ट ऑफ ऑल मैं यूनिट 1 कथा कहबी ब्लॉक 1 रो BOD 1 रो ब्लॉक 1 रो यूनिट 1 कथा जदि मु आपन कहबी बंधुगण तो देखंतु यूनिट 1 रे कोन रही अभिलेख साहित्य तालपत्र साहित्य चर्या व बौद्ध साहित्य नाथ वा शैव साहित्यर केवल सामाजिक मूल्यांकन संपर्क में देछि। तो अभिलेख साहित्यर धार्मिक स्थिति आउ तार सांस्कृतिक भित्ति संपर्क में भी टिके देखा पड़ो। आउ देखंतु ए तालपत्र भी सामाजिक धार्मिक आउ सांस्कृतिक टिके सब किछि देखा पड़ो। केवल रिवीजन करंतु देखंतु एग्जाम पाइना देखंतु कम से कम पढ़ंतु किंतु मैक्सिमम रिवीजन दरकार। जदि गोटे पिला रिवीजन ही करू नाही ना तो से तार पढ़ी के किछि लाभ नाही तो एग्जाम रे भलो से करि परिबो नाही। तो मैक्सिमम वर्तमान केवल BOD 1 को रिवीजन उपरे गुरुत्व दियंतु। तो जदि मु आपन को कहबी बंधुगण ब्लॉक 2 कथा तो एथिरे कोन रही देखंतु आउ गोटे जिनिस बंधुगण देखंतु इटा यूनिट 1 कथा कहली जदि मु यूनिट 2 कथा कहबी बंधुगण देखंतु ब्लॉक 1 रो यूनिट 2 कथा जदि मु कहबी देखंतु सेम जिनिस रही अभिलेख साहित्यर धार्मिक मूल्यांकन अभिलेख साहित्यर धार्मिक मूल्यांकन तापरे कौन रही तालपत्र साहित्यर धार्मिक मूल्यांकन देछि केवल सामाजिक को काटिकी धार्मिक मूल्यांकन कर दियंतु। आ 5 नंबर रे गोटे जिनिस केवल ऐड करि दैछंती कोन ऐड करि दैछंती सारला बा शाक्त साहित्यर धार्मिक मूल्यांकन एतकी जिनिस आपन को टिके देखिया पई पड़िबो मैक्सिमम रिवीजन करिया पई पड़िबो। आ जदि मु आपन को कहबी 3 नंबर यूनिट रे सेम जिनिस रही केवल इस सामाजिक जगह रे आपण माने कोन करिवे साहित्यिक मूल्यांकन कर देबे अभिलेख साहित्यर साहित्यिक मूल्यांकन संपर्क रे आपण माने रिवीजन करिवे। जदि आपण को यूनिट 4 कथा कहबी एतकी जिनिस अछि चारिटी जिनिस केवल ए सामाजिक जगह रे आपण माने कोन कर देबे भाषातात्विक मूल्यांकन कर देबे भाषातात्विक आउ से जिनिस को रिवीजन करिवे। देखंतु केमिति रिवीजन करिवे इस संपर्क रे मु कहिबी जेते बेले पढ़िबे ब्लॉक 1 कथा तो अभिलेख साहित्यर सामाजिक मूल्यांकन जेते बेले पढ़िबे एटा को पढ़ी साइला पर कोन करिवे ई अभिलेख साहित्यर तार धार्मिक मूल्यांकन को भी टिके देखि देबे तापरे साहित्यिक मूल्यांकन को भी टिके देखि देबे तापरे भाषातात्विक भी टिके देखि देबे। जेते बेले तालपत्र को जेते बेले पढ़िबे ना सामाजिक को जेते बेले देखि सारी देन आपण माने तार धार्मिक मूल्यांकन को भी देखि देबे तापरे साहित्यिक को भी देखि देबे तापरे भाषातात्विक को भी टिके देखि देबे। तो सेमिति सेम जिनिस आपण माने इस चर्चा बा बौद्ध साहित्य को भी करिवे और नाथ बा शैव साहित्य को भी करिवे और सारला बा शाक्त साहित्य केवल यूनिट 2 रे दैछि ताकू मध्य देखिए सहीटा सबठार मोस्ट इम्पोर्टाट जिनस गोटे। जदि आपण को कहबी बंधुगण देखंतु ब्लॉक 2 कथा तो एथिरे कौन रही देखंतु सारला साहित्यर सामाजिक मूल्य देखंतु सारला साहित्यर सांस्कृतिक मूल्यांकन आ देखंतु सारला साहित्यर साहित्यिक मूल्यांकन तापरे सारला साहित्यर भाषातात्विक मूल्यांकन ए संपर्क रे टिके भल से देखा पड़ो जे समाज रे किपरि भाव से माने रचना करथिले सारला दास ना साहित्य गुड़िक किपरि भाव से रचना करथिले कौन रचना करछंती इस संपर्क रे फुल इतिहास को टिके एथिरे देइछि। तो इस संपर्क टिके आपण माने जहाँ पढ़ी ना ताकू मैक्सिमम रिवीजन करंतु रिवीजन आपण को
बहुत ही चेंज करिपारिबो एग्जाम रे, बहुत ही हेल्प करिबो। देखंतु बंधुगण जदि मु ब्लॉक 3 कथा कहबी बंधुगण, जदि मु ब्लॉक 3 कथा कहबी देखंतु यूनिट 1 रे कहा संपर्क रे दैछि बलराम दास। तो बलराम दास को परिचय को टिके मने रखिबे, तांको मातांको नाम तांको पितांको नाम, से कोउठाय जन्म ग्रहण करथिले, केते शताब्दी रे जन्म ग्रहण करथिले, आउ से कौन कौन रचना करथिले, समाज रे किपरि तांकर व्यवहार थिला, से कौन कौन समाज रे केमितिका से रचना करथिले, और सांस्कृतिक धार्मिक किपरि भाବରେ से କରିଥିଲେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବି ଟିକେ ଦେଖିବେ। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କୁ ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ହିଁ ସୁନ୍ଦର ଗ୍ରନ୍ଥ, ତ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବି ଟିକେ ଦେଖିବି। ଏଇଠି ବି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବାର ବହୁତ ହି ଚାନ୍ସେସ୍ ରହିଛି। ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିପାରେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଇଛି, ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସମ୍ପର୍କରେ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ଏ ପଞ୍ଚସଖା ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ନା, ସେମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାମ ପିତାଙ୍କ ନାମ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଅଧିକ ଦେଖେଇବେ ଯେ କ'ଣ କ'ଣ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାହା ରଚନା କରିଛନ୍ତି ନା ସେଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି, କେତେ ପଦ ରହିଛି, କାହା ବିଷୟରେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ଟିକେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ରିଭିଜନ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏଇ ଜିନିଷ ଟିକେ ମନେ ରୁହେ ନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଯେଉଁ ଭାଗବତ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ରହିଛି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବି ଟିକେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ରିଭିଜନ୍ କରିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ଲକ୍ 4 କଥା ଯଦି ମୁଁ କହିବି, ଆଉ 3 ଜଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପଞ୍ଚଦଶ ଦେଖନ୍ତୁ ପଞ୍ଚସଖାର ଦାର୍ଶନିକ କବି ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ, ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ ଆଉ ଅନନ୍ତ ଦାସ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବି ଟିକେ ଦେଖିବେ ଯେ ତାଙ୍କର ମାତାଙ୍କ ନାମ ପିତାଙ୍କ ନାମ, ସମାଜରେ କିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ସାହିତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, କିପରି ଭାବରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ ସବୁ ଜିନିଷ ରିଭିଜନ୍ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ପଢ଼ିଛନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ରିଭିଜନ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କମ୍ ସେ କମ୍ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, କାହିଁକିନା ଏବେ ପଢ଼ିକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଯାହା ବି ପଢ଼ିଛନ୍ତି ନା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ରିଭିଜନ୍ କରନ୍ତୁ। ରିଭିଜନ୍ ଯାହା ପଢ଼ିଛନ୍ତି ସେତିକି ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ରିଭିଜନ୍ କରନ୍ତୁ। ରିଭିଜନ୍ ମାନେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷକୁ, ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାର ଟାଇମ୍ ଅଟେ, ଆଜି ଆଉ କାଲି। ଦେଖନ୍ତୁ 2 ତାରିଖ ଦିନ ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିଛି, ତ ଏଇ 2 ଦିନ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ତା ମାନେ ନୁହେଁ କି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା କ'ଣ ଥାଏ ଯେ ଏଇଟା ଆସିବ କି ନାହିଁ, ଏମିତିକା ଭାବି ଭାବିକି ଟାଇମ୍କୁ ୱେଷ୍ଟ କରିଦିଏ, ବହୁତ ହି ଟାଇମ୍ଟା ବହୁତ ହିଁ ଜଲ୍ଦି ପଳାଇଯାଏ। ତ ଏମିତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଟାଇମ୍କୁ ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ଆଉ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ 3 ଆୱାର ଟାଇମ୍କୁ ୱେଷ୍ଟ କରିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି 2 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 10ଟି ଆସିବ, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି 20 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 4ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। 8ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, ସବୁ ବ୍ଲକ୍ରୁ 2ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଦେଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ବ୍ଲକ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଉତ୍ତର ଗୋଟିଏ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ମାନେ 4ଟି ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କେତେ ଟାଇମ୍ରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ସାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଟାଇମ୍ କଥା, ତ ଅଧା ଘଣ୍ଟାରେ ଟିକେ ସାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଯଦି ଅଧା ଘଣ୍ଟା ପାରୁନାହାନ୍ତି ତ 40 ମିନିଟ୍ରେ ଯେମିତି ଲେଖି ସାରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯଦି 40 ମିନିଟ୍ରେ ସାରୁଛନ୍ତି ତ କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି 40 ମିନିଟ୍ରେ ସାରି ଦେଉଛନ୍ତି, 30 ମିନିଟ୍ରେ ଯଦି ସାରି ଦେଉଛନ୍ତି, 4ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ 2 ଆୱାର ଲାଗିଯିବ। 2 ଆୱାରରେ ସାରିଦେବେ। ଆଉ ଯେଉଁ 20 ମାର୍କର ଆଉ ଗୋଟେ 10ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ସେଇଟାକୁ ବି ଯଦି ଅଧା ଘଣ୍ଟାରେ ସାରି ଦେଉଛନ୍ତି ତ 2 ଘଣ୍ଟା ଅଧାରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ପେପର୍ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ରହିଛି ନା, ସେଥିରେ ଟିକେ ଦେଖିବି ଯେ କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, କିପରି ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଏଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ଦେଖିବେ। କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ଏମିତି ସମ୍ଭବ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ବାରମ୍ବାର
अभ्यास करेंगे आ प्रिवियस क्वेश्चन को टिके देखिथे जे गत वर्ष एग्जाम किपरि आसीथिला एग्जाम पैटर्न कौन एमतीका टिके टिके देखिथे देन आपण मैंने एमतीका सब किसी भल से उत्तर दे पारिबे एग्जाम पेपर को भल से दे पारिबे। तो फास्ट ऑफ ऑल मु कहूची बंधुगण एग्जाम पैटर्न कथा जदि मु कहबी आपण मैंने समस्ते जानिथिबे देखंतु 2 मार्क वाला क्वेश्चन 10टी करिया पई पड़िबो और 20 मार्क क्वेश्चन आपनको 4टी उत्तर देवा पई पड़िबो। तो कंफ्यूज हेबेनी एमिति क्वेश्चन आसी थाई ओडिया ऑनर्स रे। सो वर्तमान पई एतिकी रे मु एंड करूचे वीडियो को आउ जदि संभव हो तो छोटे छोटे वीडियो नहीं कि आसीबी। सो वीडियोटी केमिति लागला कमेंट करी निहाती जणेबे चैनल नुआ अछंती तो चैनल को सब्सक्राइब कर देबे। सो चलंतु थैंक यू सो मच जय हिंद बंधुगण।